Bahalag init. Basta makakape mi ngadto sa Wave Cafe sa Marigondon. Gikan sa Pusok National Highway na nakay lang kami og multicab para Marigondon Crossing. Paghunong sa multicab, amo rang gilakaw, hantod nabot kami sa skina. Pag-abot sa skina, nag-left turn kami and nilabang. Og sawa magdugay, nakita na gyud namo ang signage sa 3J's and K's apartment kung diin nahimutang ang coffee shop nga among gipangita. Banana chips cookies and basketburn cheesecake ang among gi-order. For the drinks, I got hibiscus iced tea and for my siblings, Spanish ice latte. While busy kayo akong manghod nga naigibuhat sa iyang laptop, ako pod diri sa kilid, busy pug ko nga naghimo sa akong what's in my bag nga content. By the way guys, limpyo ilang lugar, ilang pastries and drinks kay lami ra. And to top it all, excellent ilang service.